Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ambalma TV dambe jabarani la jabakaw chaw ani muso demson ani babakoro yoro jamogo ani yoro surumogo ambe awfoni islam ya ka fuli kan sanmay ni oye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Otomeni ko fe alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambe aw bismillah ka jamkan kenaka no ye jamkan munabe siga koma kanangera ma ambalma demsenu munun be ni anga karamko ya yira naka fo ni anga jamana insigi kemo kemana ba soro fo biwolowla ni ko o bu soro demsenu kundai kore ala jamana in laja ni funangenu yi kada kanya yira ka fa anga karamko ga laseli sin fe ka fa ko adama de ganyena ma wati mbe ko tan dor ou bien al waqtu zahabi wati mi wati nafa mabay ikanyena ma yakonna na wi ka demsenu ba watidi udara halsa ambe ka kuma ambalma demsanu fe kanga ma baw wele u ka kuma demsanu fe demsanu nga seka u hakilito uyela karengara ma ala fm ba fla mundi uma ni anga karamgo ke afanya anga sigete manona ni oye al waqtu wa taqa no ye u ka wati anuka energy mun Allah subhanahu wa ta'ala duma u ka seka nafabo ora anga karamgo ke mumbi ambulo ma dogolente alhamdulillah kenen a gongorondo ne alusal Jafar Fofanay sana anga temani kuma yi ami kuma galamani tengwana akan lajal kala fu Ustaz Jafar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala sasi se bela jelen fo fe da kani jamu kay lame yoro jana jamana ko kani jamana konna ambe ube fo ambe ube la fana do ala kala mantona amba fo mako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wote menen ko fo sa Jafar anga sigida temenona ankumana demsanu ni nyana mayaka ango iga kuma temeno na ya yira na ka fo nyana maya re projet di ka projet fana tigi de bara ya yira na ka fo projet tigi ala di fo inna nasi nabillahi anfa adam anamba hawa Allah subhanahu wa ta'ala kele ko bla aljina konnana ayu ya maria ko ka fem ko du fona kala yiri do ko kana yira wa o ya yira ka fo depuis projet tigi wara be no mumbu kerafe mumuna ale nana ka projet daw nyako o mamna na Allah subhanahu wa ta'ala ulajini ira ka fa ala ko yebitu min hajamiya ko ye Allah subhanahu wa ta'ala an fa adama na fu muso hawa ujini at shetana fana jigi no fe ya ira ka fa shetana fana nana ana ka projet dena wa ye kuma do fo mai amba fa ambal madem sunu shoni suko kade man lam yukhattit fa yakunu fi takhtiti ghayrihi mogo ni mi ira planifier ni mi yere nafa bo ka do ngafo ibe ka baraka mo goro de ni ma baraka yere iba ka mo gore i jala kon tibla kuma na mi feki nyinga hikma nyane be ko no nyane be kun nyane be ni Allah subhanahu wa ta'ala e fendo ke fendo wala ni na foron noko yir nyana noko kote nga Allah subhanahu wa ta'ala re wa do fem ye fen zanu ma ya fem ye fen noko lenyi o fem no ni fen noko lenyi ni shera ka yeli la kamili mi veona ani duni feona muna Allah subhanahu wa ta'ala yolu haramia ajora nyani be tabiya lo ya da ka na mona kamare. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ça si c'est anye feminu fo haramadena no ye akli ni farikolo ni dusku ni nire o nunu be kuma ba fo ibo fo dibe nyenema la ko se o nyenema fana nunu fana besoin de énergie de la ye no ye taqay o iba soro en général nunu mako be taqa minuna o de dumuni a do mi fenwe ouais mais ala anyo de fa ko ni hakli ni dusku ni qur'an ni sunna be ngon fe no la kra kuma kan sallallahu alaihi wasallam ni fla ikanga dumuni fa minun ikanga mi fa minun mi folo ne ni kono parce que nyele ma projet a kay de charge de ni fly Allahu akbar ikanga bolo ni qur'an ni sunna de qur'an kono fa mi ikanga mi ndu ma mi ndu ba kono ikanga mi
i man ka min min a b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛw bɛna bɔ kɔrɔlen bɛ jigin don min na o fɛn ninnu kun tɛ yen hadamaden yɛrɛ développement hadamaden ka développement kun ma se o ma fɛn dilan la o de kosɔn ala ko uhilla lakum tayyibat wa hurrima alaykum al-khaba'ith fo ka taa diɲɛ wuli fɛn o fɛn n'a bɛ tiɲɛ lase hadamaden ni ma a bɛ tiɲɛ lase hadamaden hakili ma a bɛ tiɲɛni lase hadamaden taabolo ma bɛɛ bɛ don ni aya in kɔnɔ. Allahu akbar. Ka da ka fɛn wɛrɛw dilanna sisan olu kun tɛ yen dulɔ bɛ jigin kuma na olu kun tɛ yen mais n'i y'o fɛn ninnu fana jate fana minɛ ala mun interne na dɔrɔn ko ala ka nafa b'a la hadamaden ka nafa de b'a la parce que wagati ni énergie nafa bɛ k'a la ni hakili bɛ yen de nin fɛn minnu minfɛn ani a sisitaw ni a furakisɛw n'a tanaw ni a ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninw ma gansanw tɛ o an ye planification min fɔ n'i ma planifier i bɛ kɛ dɔ ka planification kɔnɔ o tɔ la planification kɛlaba yɛrɛ ye sɛtanɛ de ye o tɔ tɔw fana bɛ baara kɛ a planification kɔnɔ olu b'u ka intérêt kɔni ɲini mais n'i y'a nafa fana jate minɛ hadamaden ka sabatili la nafa tɛ foyi ye o de kosɔn san dɔw la n'a fɔra k'a fɔ dorogumafɛnw marifaw ni kɛlɛkɛminɛnw feerelen kɔfɛ a deuxième position ta pétrole nana kɛ troisième de diɲɛ kɔnɔ o de la ka kɛ i y'a dɔn kawuka bɛ mɔgɔw minɛ pétrole bɛ jɔyɔrɔ min na ani essence bɛ jɔyɔrɔ min na énergie diɲɛ énergie kɔnɔ ni nana o place min na wagati dɔ la bien sûr ouais mais a tɛ déclaré de mais minnu bɛ diɲɛ warikow ni fɛnw kunna n'u bɔra a kalama u b'a ɲɛfɔ diɲɛ kotigiw ye mais a kuma bɛ datugu de mais c'est une réalité sisan ne ma mun faamu pétrole ninnu a ka ca n'olu bɛ kɛ mansimafɛnw de kɔnɔ mais e filɛ ka ninnu fɔ olu ka hadamaden de kɔnɔ mais hadamaden i bɛ mansimafɛn jɔn bɛ mansimafɛn utiliser hadamaden tɛ ale yɛrɛ fana basé bɛ énergie la o a bɛ se ka énergie jugu de ne bɛ taa pétrole baarakɛyɔrɔ la a bɛ kɛ banquiw kɔnɔ a bɛ kɛ feereyɔrɔw la a bɛ kɛ mobili bolilaw la a bɛ kɛ pétrochimique minnu bɛ pétrole musafirasi minnu bɛ kɛ manaw ni fɛn wɛrɛw ye min b'o baara n ka hadamaden de bɛ nin yɔrɔ bɛɛ la a bɛ tila a bɛ jɔ nafa tun n ka hadamaden kelen in de don fana ala y'olu haramuya mun kama parce que mɔgɔ min bɛ fɛn kirikara ninnu ta a tɛ se ka yɛrɛ contrôler o n'i nana du jɔw ma o du bɛ contrôler wa o de kosɔn tiɲɛ i filɛ ka maga tiɲɛniba dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o bɛ ni mɔgɔ fasugu de bila diɲɛ kow ɲɛfɛ sisan so b'a dɔn mɔgɔ min tɛ se ka yɛrɛ contrôler n'i y'a bila ko min ɲɛ ka tɛ se ka contrôler comme wagati kana taa toge la n bɛna président dɔ tun bɛ diɲɛ kɔnɔ Joseph Désiré Mobutu Sese Seko RDC Zaïre kun o président CIA bɛ na n'a ye kuma min na ka na bila Patrice Lumumba u y'a préparé ka na n'a ye Patrice Lumumba tun t'a kalama fa y'a ta ka k'a yɛrɛ ka secrétaire ye mais Mobutu a tun tɛ se ka baara kɛ fo whisky de k'a ka bolo bureau kɔnɔ quoi non a tun tɛ se ka taa o kɔ gulɔkojuguba in wa a tun tɛ se ka taa o kɔ u y'o dɔn de ko su nana n'a ye o soba dɔ a t'a yɛrɛ bolo olu nana n'a ye u bɛ se ka utiliser o de kosɔn minfɛn ninnu k'a cari ka denmisɛnninw su ka k'a kan u b'a dɔn k'a tan n'u ka énergie en tant que u sera k'o détruire diɲɛ bɛɛ k'u ta de minnu ka laɲini ye sɛtani ka projet ye. Ustaz e ka nin kuma in bɛ ka ne ni an lajɛlikɛlaw sɔmi fɛn dɔ la dɛ anw bɛ jamana dɔw dɔn olu jamanaw fana ɲɛmɔgɔw u b'a fɔ k'u fana b'a min dɛ parce que a labɛnna de wa u ti wuli ten dɛ u ka d'u ye a labɛnna de u bɛ se k'u utiliser cogo min na gansanw tɛ o Ustaz mɔgɔ min kɔni hakili tɛ yen diyagoya a tɛ se ka parce que hali a bɛ wagati min sunɔgɔ a bɛ caya fo ka tɛmɛ parce que da wagati tɛna k'e la o e tɛna se ka foyi dilan e tɛ se ka foyi dilan parce que limata ala ko wajalna layla libasan wajalna nahara ma'asha o ta su fɛ hadamaden bɛ sunɔgɔ de hadamaden n'i ye sunɔgɔ kɛ i bɛ kuraya de kosɛbɛ i ka nashaatu kɔni o bɛ kurakuraya bon mais n'o ye sɔrɔ i sen kan min fɛn ninnu bɛ yɔrɔw ni fɛnw na o bɛ se ka baara kɛ tile fɛ o parce que b'i ka su tiɲɛ o bɛ tile tiɲɛ a dabɔlen n'o de kama e
e bi mun fɔ an ka maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa kalan u baara ye kan'u t'u bila nin sira ninnu kan. Mais non, Allah benen de do le leadership amena se khiyada yɔrɔ ma ni Allah sɔnna ma amena développer ka ɲɛ ko nu ma dilan gansan i fɛn de fɛ ko minnu bɛ diinɛ faamuya pour que tɛ sɔn kana ɲɛ fɛ ni ye Mobutu ta f'i ye comme i y'o ɲininkali min kɛ comme an bɛ daraso kɔnɔna na an bɛ nu entre guillemets mɔgɔ ka se ka ko dɔ faamuya Erdogan Tayyip Recep Erdogan président parce que o tilal'u la de o a échappera de sinon ne taara Turquie a bɛ san 25 bɔ a don ji min bɛ Turquie ma dan n'a bɛ Europe jamana si la mais a don dulɔ sɔngɔ ka nɔgɔn ni ji ye Turquie naam o minéral awaji bidon in o den kelen tun bɛ bɛn dulɔ buteli 10 de ma a don Turquie Allahu akbar o y'a sɔrɔ u ye diinɛ tan ka bɔ yen o nana ni nin fɛn in de ka jeunesse lasunɔgɔ ka prix nɔgɔya taxi yɛrɛ t'a la Turquie mun ni silamɛya kalifaya mara de la ka kɛ naam nin tɛ lakali ye dɛ ne ɲininkali n ko cɛ ban ko nin kelen bɛ bɔ jeli ma ko ni mako bɛ nin na n bɛ den tan ta dɔw bɛ teli restaurant kɔnɔ ni mako bɛ ji la den kelen bidon ko pour ko a y'a fɔ n ye ko nin kelen bɛ bɛn nin den ta sɔngɔ de ma jamana mun ni khilafa silamɛya ka mara kɛra a kɔnɔna na naam a dɔw kabakan ye minɛ kosɛbɛ Allahu akbar sa Jafar sigilen ka taa hôtel la ni balima dɔ Cissé de ne tun bɛ ɲɔgɔn fɛ taama in na ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko khilafa ka se ka bin ninnu bolo k'a labɛnna de quoi n ko gansan tɛ quoi n ko mais n bɛ fɛn kelen f'i ye k'a bɛ se ka bɔ yan kura ye tugun naam n ko parce que n ko ne ma tɛmɛ dugu si la yan n'i ma misiri kɔrɔ dɔ jɔ n ko misiri dun tɛ bi n'i ye misiri datugu la a bɛ dayɛlɛ dɔ la ayi ala ka so de don n y'o fɔ a ye a ko han ko han o tuma na ale Erdogan ni an ye Mobutu fɔ ka misal u y'o utiliser u y'o tiɲɛ u dɛsɛra ka ninnu tiɲɛ de parce que u tun ye kuranɛ kalan interdit Turquie a bɛ san 40 bɔ ka kalanyɔrɔw datugu ka tila ka interdit hali ka ni den kalan kuranɛ na so kɔnɔ naam et puis Macron veut qu'au projet que les fana préparer Francis le projet de séparatisme et Macron veut préparer la présidente assemblée là un autre projet en casse fou ça ni yɔrɔ in an bɛ fɛ ki ni yɔrɔ in faamuya kosɛbɛ Turquie mun ni silamɛya mara kɛra yen naam i kun tɛ ka i den kalan kuranɛ non i kun bɛ briefing de bira la k'a dogo ka kalan su fɛ kuranɛ na la ilaha illallah mɔgɔ min ye kalan kɛ ale ni Najudin Arabikan olu ye filanw ye olu faw y'u kalan kuranɛ na ten de o de kosɔn silamɛya in tɛ se ka kɛlɛ o tiɲɛna yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwaahihim parce que u b'a dɔn an ye min fɔ iza kana al-aqlu wal-qalbu tabi'aini lil-kitabi was-sunnah fatakunu al-jawahir junudun mujannadatun bi wahdatin dusturiyatin muwahhada ni hakili ni dusukun ni kuranɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ hadamaden farikolo bɛ kɛ ala ta de olu bɛ ka a sɔrɔ a soldaw ye o tɛ fo k'a interdit a ka bɔ o dɔnni n'o kalanni na de o tɛ a bɛ kɛ sitanɛ ta ye Allahu akbar khilafa binnen comme o histoire ka jan on y a projet dɔ de nana c'est-à-dire ka se ka silamɛya yɛrɛ bɔ yen pewu ka silamɛya turu di ka bɔ la se ka silamɛya turu digi f'i ka kuranɛ de bɔ yen o ustaz ka kuma latigɛ tɛ kuranɛ kalanni na Erdogan n'o y'a génération sabananw de ou bien naaninan olu filɛ ka wuli tugun kura ye tuguni ye o de kosɔn a siran y'u minɛ wari min financera nin ko in na Turquie ani énergie min financera la a ka tilu la tan o de kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi quoi a bɛ mankan fɛn ɲɔgɔn tɛ quoi Erdogan n'u ka génération olu y'u ka énergie n'u ka wagati utiliser ni don min na ale min filɛ président n'a tɛ kalan kan a tun bɛ taa ji de feere siradaw la jisuma ka kitabu livre san a ye kitabu min kalan diɲɛ kɔnɔ kɛmɛ hakɛw de don Erdogan yɛrɛ silamɛya kitabu dama tɛ Tolstoï n b'a dɔn i y'a tɔgɔ mɛn muso ka dɔnniba ye o ye livre fɛn fɛn sɛbɛn a bɛ komi a y'a bɛɛ kalan ka ban olu ye Rusi ninnu bɛɛ ka bɔ n'olu ka hakililaw de fɛn min ye Rousseau ninnu ni fɛn wɛrɛ tubabu la olu ka livre c'est-à-dire a ye lecture min kɛ manamana ko tɛ o tuma na ale y'a hakili mais a base kɛra jumɛn ye parce que u ɲɛsira kuranɛ kalanni min kama n'i ye kuranɛ faamuya i bɛ diɲɛ tɔw k'o ɲɛɲini k'a faamuya parce que kuranɛ b'a f'i ye ko fɛn wɛrɛw bɛ yen o ɲɛɲini ni kuranɛ faamuna faamu ko ɲuman na o tuma na min fɛn ninnu ala y'o haramuya kun min kama an bɛ segin o ma kura ye parce que a bɛ hadamaden de tiɲɛ i tɛ k'i yɛrɛ ta ye bamananw b'a fɔ ko ni jugu kɛra minkɛla ye k'i kana ɲɛɲini parce que mɔgɔ min t'a yɛrɛ bolo o bɛ ɲɛɲini wa
o bɛ fɔ depuis kɔrɔlen o olu mako t'i la tugun o olu man kɛ se k'e kɛlɛ tugun parce que e tilala o olu bɛ taa fan wɛrɛ de fɛ o de kosɔn o ye nin fɛn ninnu cari diɲɛ kɔnɔ fɛn caman bɛ yen wagati koron kama an tɛ se ka don bɛɛ ɲɛfɔ la mais a labɔnna de ka hadamaden k'a bila k'a bɔ masura banni bɛ hadamaden kan k'o ka dugukolo kan ka taa bila don kɔnɔ sinon Amérique dans les années 1929 Amérique y'a ye k'a fɔ dulɔ ye danger de u ye polisiw ni fɛnw jigin ka kɛlɛ u dɛsɛra u tun y'a loi voté k'a interdit Amérique kɔnɔ dulɔ Allahu k'a fɔ n'a bɛ t'u ka civilisation in bi mais u wulila k'a kɛlɛ u dɛsɛra alors que silamɛya parce que tawjihi kun tɛ yen o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ a taara silamɛya ka tashiriw don tawjihi de b'a kɔnɔ wallahi a baara o ye tiɲɛ silamɛya bɛ najahu yɔrɔ o yɔrɔ bi ye Allahu akbar Allahu akbar nin fɛn ninnu haramuya kun ye min ye hadamaden yɛrɛ ka intérêt fɔlɔ de b'a la parce que a bɛ ka kɛnɛya tiɲɛ o ye tiɲɛ kɛnɛya tiɲɛna énergie tiɲɛna o a ye siga t'o la ni hakili dun tiɲɛna dun o ye tiɲɛ parce que drogue filɛ nin ye drogue minan fɛn saba de bɛ k'a kɔnɔ saya ou bien fa ou bien a bɛ taa laban kaso kɔnɔ a si tɔ bɛɛ a ka énergie ma tiɲɛ o a tiɲɛna n'i taara denmisɛnnin minɛ san 20 ka t'o jouer k'a ka kan san 30 kɛ kaso la san 40 a datugulen bɛ so kɔnɔ kɔni énergie tiɲɛna a tiɲɛna m'o si ma wa wallahi a y'a tiɲɛ ni fa donni na dun a y'a bannen ye o y'a bɛɛ tiɲɛnen ye o ye bɔlen maayara n'a ma far'i kɔ fana a bɛ sa joona si ma Allahu akbar a bɛ si tigɛ a bɛ si tigɛ Allahu akbar Allahu akbar ni kɔni a bɛɛ ka kɔnɔ a si ma di c'est pour cela comme denmisɛnninw bɛ ka lamɛn u ka fɛn dɔ bɛ yen denmisɛnnin caman b'a kalama i bɔra dɔnkilidala Didi Arafat a ka saya de ne intéressera a ka vie la ka recherche k'a kan ne kun b'a mɛn ne mako kun t'a kosɛbɛ mais a ka suko nana bonya cogo min o ye tiɲɛ ye vraiment a bɛ hakilima bila ka ko dɔ bɛ nin kɔnɔ méditation de kɛ nin ye tiɲɛ ye u y'a labɛn a kama de u b'a dɔn a bɛ siran min fana k'a bɛ sa joona quoi parce que a kun bɛ min cogo min mais olu mako kun bɛ dɔrɔn san'a ka taa a k'a ka hakilila in k'a jɛnsɛn ale ka hakilila in o ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn ta mais silamɛyaw anw ka duwatu de bɛ erreur kɛ kuma caman cogo de sa ouais parce que anw bɛ ko bɛ ɲɛfɔ misiri de kɔnɔ o tuma a bɛɛ se ka ɲɛfɔ misiri kɔnɔ min tɛna misiri la i bɛ t'o ɲini de rasul kun bɛ bɔ de ka taa o sallallahu alaihi wasallam k'ale ye qabil al-wufud o ye tiɲɛ ye a kun bɛ t'u nɔfɛ a bɛ taa yɛrɛ fɔ mɔgɔw ciw ma o ye tiɲɛ ye est-ce que anw bɛ k'o kɛ yaari dawatahu ala nas olu dun minnu ka fɛn ni fɛn ninnu ye u bɛ jeunesse ɲɛsinnen mɔgɔ min u b'u le utiliser olu bɛ kɛ exemple ye quoi hali ne t'a fɛn ninnu min i t'a kɔniya tugun quoi parce que e jarabilen don mɔgɔ dɔ la o b'a min o kama e bɛ sɔn fɛn in ye quoi o tuma e t'a min mais i t'a kɛlɛ tugun quoi olu gagné na o ye tiɲɛ i tɛna mɔgɔ bila la fana wallahi o ye tiɲɛ i tɛna mɔgɔ lagosi ne parce que e ɲɛbɔlen don mɔgɔ min fɛ o b'a min o fana y'a politique dɔ ye ni fɛn ninnu bɛ se ka sabati cogo min na denmisɛnninw cɛ la Allahu akbar o de kun ye an bɛ se ka fitiri min fɔ Za Jafar i ko an ka wajulikɛlaw karamɔgɔw bɛ erreur kɛ ko ka d'a kan olu bɛ fɛn bɛɛ de fɔ misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ dun tɛna misiri kɔnɔ mɔgɔ min nana misiri kɔnɔ déjà 70% o ɲɛna o kɔrɔ o ɲɛna o ye tiɲɛ ye o ɲɛna o mɔgɔ min sɔnna ka na misiri kɔnɔ 70% o ɲɛna o donc an ka bɔ misiri kɔnɔ an ka taa dabɔ kɛnɛma kuma dɔw la i n'a fɔ yɔrɔ jumɛn o sa minnu bɛ kɛ yɔrɔ min na tulonkɛ ninnu bɛ kɛ yɔrɔ min na kafew kɔnɔ restaurant kɔnɔ aw ye karamɔgɔ jeunes ye mais mɔgɔ bɛ siran fɛn dɔ ye ko karisa n nana mun ɲini yan kosɛbɛ non kana siran natija olu y'i malo fasayɔrɔ la hamala a bɛna résultat mun di jaabi ye o n'i ka hadama ko n'o ye la ustaz o fana mago bɛ niveau dɔ la tarbiya la dɛ ouais parce que minnu najahura an bɛ ka kuma turki minnu kan u ka dugawu ye nin de kɛ o Allahu akbar naam donc ko anw bɛ dawatul atahar an b'o de ra o ye problème ba dɔ de ye parce que programme t'an bolo jeunesse kama quoi Allahu akbar alors diɲɛ yɛrɛ programme ba bɛ ɲɛsinnen bɛ jeunesse Allahu akbar ustaz ne cɛ ministère fɛn fɛn bɛ yen le ministère ni éducation lajɛ o ɲɛsinnen tɛ jeunesse ma siga foyi t'o la ni ye sport lajɛ denmisɛnnin don o ye tiɲɛ ni ye emploi lajɛ jeunesse do dɛrɛ ni ye famille lajɛ jeunesse do a bɛɛ y'olu de ye ni ye sécurité lajɛ a bɛɛ y'o ye de ye tiɲɛ de ni ye finance ka budget lajɛ
kɔrɔba yɛrɛ k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ yen maa n yɛrɛ sigilen dɔ an t'a dɔn an bɛ ka kɛ kun min kama o de kɛra problème ye c'est e yɛrɛ bɛ ka fɛn dɔ planifier mais ka planification tɛ mɔgɔ wɛrɛ parce que e b'a kan ka se objectif min ma o t'e bolo i bɛ ka dɔ de ka objectif baara sinon ni nin bɛɛ ye baara kɛ o de kɔsɔn a tɛ résultat di o a t'a di parce que mɔgɔ tɛ se ka réussir il faut une planification stratégique o ye tiɲɛ an bɛ nin bɛɛ la an kan ka se yɔrɔ jumɛn mais an b'a laten de dɔrɔn ça devient routine an b'a kɛ dɔrɔn de kosɛbɛ o de y'anw ka problème parce que anw planifielen don ka bɔ yɔrɔ jan de la Ustaz Jafar an t'an yɛrɛ ta ye ouais parce que i se ka k'i yɛrɛ ta ye an ye min fɔ hadamaden ka segin Ala de ma o tuma na Ustaz an mago bɛ dugawu la o tuma na fɛn min bɛ yen n'an b'o wele sa ko lususu tɔqa fɛn minnu bɛ adamaden ka énergie burutira kantaraki naam lususu tɔqa parce que o ye jumɛn ye hadamaden i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ hadamaden pousser o ye tiɲɛ u b'a fɔ muharrik zat fɛn dɔ de bɛ pousser o ye tiɲɛ n'i y'a mɛn ni dugu jɛra bɛɛ bɛ Bamakɔ bɛɛ bɛ wuli o bɛ kɛ mun b'a labɔ nasɔngɔ ɲini kɛ nasɔngɔ ɲini an b'o kɛ mun kama parce que an b'a dɔn n'an ma dumuni kɛ balo bɛ gɛlɛya o bɛ gɛlɛya o tiɲɛ da fiyɛli ba parce que an b'a fɛ ka to yen hadamaden tabiya tɛ saya fɛ nin ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye baara fɛn bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ baara min bɛ kɛ a ruhaniya yɔrɔ bato min bɛ kɛ direct ko ɲɛsinnen don Ala ma o de kosɔn Ala ye silamɛ ka baara bɛ kɛ bato ye i ka se ka sira ɲuman sɔrɔ hali i ka nasɔngɔ ɲini oui parce que n'a kun b'o kɛ a kun bɛ gɛlɛya quoi a kun bɛ gɛlɛya o tiɲɛ waati min yɛrɛ di Ala ma bi ikhlas o ka dɔgɔ o ma ca dɛ shayiru ta budiya ninnu mun kɔrɔ o ma ca o ye tiɲɛ ye a y'a fari ye Allahu akbar bon taqa énergie i b'a sɔrɔ a dɔ ye farikolo ta ye farikolo mako bɛ énergie la o ye dumuni ye ani minfɛnw hakili fana mako bɛ énergie la o ye kalan kosɛbɛ walima i bɛ kuma minnu lamɛn wala i bɛ bilasirali minnu lamɛn hakili mako b'o la i bɛ taa mɔgɔ dɔ fɛ taa dumuni kɛ a bɛ bilasirali min d'i ma o ye énergie dɔ de ye walahi o ye tiɲɛ i y'a mɛn wa bon énergie de bɛ yen a b'a fɔ ko ataqa al-atifiya wa ruhaniya l'énergie sentimentale o de kosɔn ni denmisɛnnin y'a fɛ a bɛ gɛrɛ fa la o de ko Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an ka to k'an tɛgɛ josi yatimɛw kunkolo la a y'a fɔ parce que u mako bɛ énergie dɔ la o tɛ sɔrɔ dumuni t'o di kuma dɔ la bilasirali t'o di o de ko Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam c'est-à-dire mu'allimul bashariya wallahi o ye tiɲɛ o de kosɔn lagosili fɛn bɛ ka ɲɛsin kɛra ma projet min dilanna diɲɛ kɔnɔ n'a ye sitani se a dan na o ye silamɛya projet de ye a kɛcogoya ɲuman a ye dankari projet bɛɛ la n'a kɛra a kɛcogoya la hari bi minnu b'a la u ma segin u t'a kɔ hari bi cɛsiri b'u la o ye silamɛya de ye sinon projet fɛn fɛn bɛ yen ni Ala di kɛraw ma sitani dankara a bɛɛ la a bɛɛ fana o de kosɔn n'Ala kɛra ye a ye min d'a ma o ka girin fo ka tɛmɛ o ye kuranɛ ye parce que a y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a o tiɲɛ k'a kɛ ale ka kitabu in kɔnɔ sitani dankari fɛn fɛn na ka tila ka dɔ wɛrɛ fara k'a di kɛra ma Allahu akbar o de kosɔn kuranɛ ɲɔgɔn référence tɛ yen o de kosɔn projet wɛrɛ bɛ minnu bolo diɲɛ kɔnɔ u b'a fɛ silamɛya ka énergie o bɛ minnu na ka énergie ninnu yɛlɛma ka k'u yɛrɛ sago ye lususu taqa o y'a jumɛn ye mɔgɔ ka énergie fɛn dɔ bɛ a b'a tiɲɛ o ye tiɲɛ ye o ye o dɔ ye jumɛn ye o ye dumuni dantɛmɛ hadamaden k'i kɔnɔ b'a fɔ k'i dɛsɛ f'a dama tɛmɛ kojugu a laban i kan ka baara min kɛ i bɛ dɛsɛ k'o kɛ a bɛ dɛsɛ o ye tiɲɛ ye o de kosɔn Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam énergie kɔlɔsili a ko hasibi ibn adama luqaymatun o ye tiɲɛ ye yuqimna sulbahu nin ye tiɲɛ ye mais parce que i ka énergie kana taa tiɲɛ a k'i énergie ma ko bɛ dumuni fitinin lɔgɔma damadɔ la a bɛ se k'i bɔ a ko n'o t'i bɔ i k'a tila saba ye parce que n'a fara dɔrɔn énergie in bɛ jɔ a kan ka min ka t'o kɛ o ye tiɲɛ Rasul bɛ ka taqa a kana taa tiɲɛ fɛn b'a tiɲɛ ni fɛn tɛ yen a bɛ tiɲɛ n'a tɛmɛna fana a bɛ tiɲɛ o de la ko nahnu qawmun la na'kulu hatta najuu wa idha akalna lam nashba Rasul kumana fɛn bɛɛ de kan Allahu akbar a bɛ ka kuma c'est-à-dire taqa jismaniya mako bɛ fɛn min na o ye dumuni de ye n'a dɛsɛra a bɛ bana mais n'a tɛmɛna fana a bɛ ko wɛrɛ s'a ma Allahu akbar o tuma an b'o fɔ an balima denmisɛnninw ye cogo do sa o de kosɔn ni hadamaden dumuni kɛ kojugu k'i da su fɛ pour que les maladies cardiovasculaires dusukunabana ninnu caman bɛ hadamaden gosi su fɛ de parce que ni kɔnɔ fara
joli dusku bɛ joli min cɛri fari la n'a kan ka baara kɛ ni kɔnɔ fara to 80% o bɛ taa mayida de kɔnɔ quoi furu de kɔnɔ o bɛ taa baara kɛ yen de o tɔw bɛ dɛsɛ quoi a tɛ se k'u servir comme il faut a tɛ se k'u servir comme il faut a ye problème se kɛri yɛrɛ ma quoi Allahu Akbar o de la sababu ye tension y'a bin a kɛra ta a jɔlen kirina a dalen u b'a fɔ ko sufɛ dumuni ba kɛ maɲi mais Rasul ye nin fɔ an ye o Rasul yɛrɛ ka adabu yɛrɛ la a tun tɛ sufɛ dumuni kɛ n'i y'a jateminɛ Allahu Akbar jafe minnu minɛ o de ko Rasul sa ni nubuwa lajɛ Rasul nana ni min ye diɲɛ kɔnɔ o de kosɔn Jos Bernardo Shaw de fɔ minnu bɛ dɔ fɔ Ala kɛra ma ni y'u ka référence ba de a ko Ala kɛra nana ni projet min ye diɲɛ k'olu kun negera de ka silamɛya k'u jugu ye ko ja silamɛya nana ka na chrétienya de sauver quoi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kana kana sauver de Allahu Akbar alaikum o fala kɛra ka sallallahu alaihi wasallam ita ɲɔgɔn ka o de kosɔn n'i taara domaine fɛn fɛn a kɛra politique a kɛra social a kɛra économique a kɛra sécurité domaine tɛ yen Ala kɛra te référence ye domaine min na quoi sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar et puis même a jamana ninnu u ka étude stratégique la mutakhassis baw de bɛ yen nin ko ninnu kama silamɛya ye jumɛn fa la u b'a utiliser k'u mako dilan n'a ye n'a tɛ déclarer la o dɔnnen don u bɛ anw yɛrɛ de ta ka nafa sɔrɔ a la o de kosɔn dɔw bɛ silamɛya o à travers ça u b'a fɔ mɛ n'a ye vraiment ni ma olu bɛ bɔ silamɛya o kelen dɔrɔn bɛ porokoto bien sûr a caman bɛ kɛ ten de mais a t'a fɔ o kangari bɛ da i ye i bɛ silamɛya mais a kun tɛ fɔ an bɛ to yen i ka diinɛ choisir o tuma nin ye o bɛ jouer ijihadu fana ye jumɛn ye hadamaden o de kosɔn hali sufɛ nafila seli Ala kɛra ko inna libadani k'ale ka hakun o ye tiɲɛ wali ale ka hakun inna lirabbi k'ale ka hakun o tɛ hadamaden n'i ye temps bɛɛ ta ka ɲɛsin baara dɔrɔn ma i bɛ sɛgɛn n'i y'a bɛɛ ɲɛsin bateau dɔrɔn ma énergie bɛ tiɲɛ ni f'i ka temps tila de temps kana bɛɛ kana concentrer fɛn kelen kan to ka taa tiɲɛ quoi o fana bɛ énergie suɲɛ a bɛ tiɲɛ ni se énergie ma nin ye tiɲɛ ye dɛ Ustaz ni ye su bɛɛ k'i ɲɛna tilefɛla ye baarakɛ waati ye i tɛ se ka baara kɛ dɛ nin ye tiɲɛ ye Ustaz Allahu Akbar nin ye tiɲɛ a sabanan ye min ye o ye jatigɛ alqalaq stress kosɛbɛ ale fana ka jugu énergie ma ni hami i hakili sigi n ouais parce que Ala b'a bɛ sigi e kan ka ci min kɛ heure fila kɔnɔ i sirannen sigilen don tile bɛɛ bɛ i se ka foyi kɛ Allahu Akbar o de kosɔn duwawu min bɛ kɛ sɔgɔma fɛ kosɛbɛ a'udhu bika min al-hammi wal hazan o kun ye ka nin de parce que nin bɛ problème min se énergie ma i ka kisi o ma o de bɛ dugu daminɛ ni nin ye Ala ka duwawu de di mɔgɔ ma sɔgɔma fɛ i k'a daminɛ ni nin ye parce que a b'a dɔn k'a fɔ i ka ɲɛnamaya ye énergie de Ustaz i ye kuma min fɔ Ala kɛra kana muallim al-bashariya Ustaz n'an seginna an ka diinɛ ma ni denmisɛnninw formera silamɛya la mɔgɔ bɛ fɛn o fɔ diɲɛ kɔnɔ silamɛya ma o tiɲɛ bɛ taa ye Allahu Akbar Allahu ma zalika Allah bi aziz an b'a dɔn ko bɛ ka se ka na ni n'Ala sɔnna a bɛ na hali n'a sɔrɔ a man di projet dɔ ninnu n'o ye tiɲɛ Amadu ye dɛ Ustaz wal aqibatu lil muttaqin Allahu Akbar la udwana illa ala zalimin la aghlibanna ana wa rusuli ko in bɛ to Ala tara Ustaz Ustaz Jafar alhamdulillah an balima TV Danbe lajɛbagaw an bɛ aw fo sigida kɔni a sera a kuncɛyɔrɔ la nin waati in na an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo karamɔgɔkɛ mun n'a nana ka na nin kɛnɛ in ɲɛnamaya an ye vraiment alhamdulillah an ye nafa caman sɔrɔ kuma in an b'a segin sisan ka taa an balima denmisɛnninnakaw ma aw filɛ ka kuma minnu lamɛn sisan an b'a ɲini aw fɛ a k'aw sigi a k'aw miiri kuma ninnu na a y'a mɛn a y'a lamɛn ka tila k'a lamɛn ka tila k'a lamɛn ni hakili ka lamɛnni ye wallahi a bɛna fura caman sɔrɔ nin na an ka dugawu b'an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Alustaz Jafar Fofana ye Ala k'an ɲɛ mɛn ara Ala k'a bolo mɛn a baara in na Ala k'a mɛn k'an bilasira an ka foli b'an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ ɲɛnamaya ani silamɛya kɛnɛw bɛɛ lajɛlen kan an b'a fɔ aw ye n ko Ala subahana wa taala ka sigida wɛrɛ caman yira an na aw kana ɲinɛ aw kun b'aw ka jamukan kɔnɔna de n'o ye l'islam et la jeunesse ye an bɛ aw bila nin yɔrɔ in na k'a fɔ aw ye ko k'an bɛn sigida wɛrɛ la ni Ala sɔnna a ma wasalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh.